प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुरमय नाम धन्यवाद हो पुणी प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आ प्रभु आम को अनुग्रह करी आशीर्वाद करें अनेक समय धार्मिकता पवित्रता मन परिवर्तन आशीर्वाद सुस्थता आ संशोधन वाक्य अनेक वाक्य अनुजोगर वाक्य आम शुणी था किंतु मु आज कहवाक चाहे मनी मनी मानी कौन टंका मनी एंड गॉड टंका एवं परमेश्वर आपण सम्मुखरे टंका रखागला एवं परमेश्वर मध्य रखागला आपण माने कहा को बाछिबे मनोनयन करिवे आपण माने आज चिंता करंतु। ते मु कहबा को चाहे आमे एमिति भी अनेक लोक अच्छु अनेक लोक माने कौन कर देइछंती टंका को मध्य प्रभु बोली की मानिछंती टंका को मध्य गॉड बोली की मानंती टंका नथिले किछि हेबो ना से माने से प्रकार भावंती जेतु लूक 16 अध्याय 13 14 15 पद जदि पढ़िबा सेटा लेखा अछि दुई प्रभुंकर दास आमे हेई परिबा नाय जनंकु अवज्ञा करिबा को पड़िबो आ जनंकु मानिबा को पड़िबो जनंकु डिसरेस्पेक्ट करिबा को पड़िबो आ जनंकु रेस्पेक्ट करिबा को पड़िबो। सेति पाए जणे लोक टंका बा धन वो प्रभु उभयर दास हेई परिबो नाय टंकार हेले हेबार अछि नले प्रभुंकर हेले हेई जिबार अछि। ठीक पड़िबा कौनसी भृत्य दुई प्रभुंकर दास होई पारे नाय जन को घृणा करिबो अन्य जन को प्रेम करिबो जनक प्रति अनुरुक्त हेबो अन्य जन को अवज्ञा करिबो तुमने माने ईश्वर व धन उभयर दास होई पारिबो नाय। एई सबु कथा सुनी धन लभी फारुसी माने फारुसी माने किए आजिर समाज रे मध्य जो माने धन को लोभ करंती टंका को लोभ करंती मनी इज देयर गॉड टंका को तांकर परमेश्वर करि नै छथि सदा प्रभु करि नै छथि गॉड करि नै छथि से माने होछथि जणे जणे फारुसी। आज्ञा ए फारुसी मानकर विषय जदि कहिबी ए फारुसी माने कोन करूछथि माने धन लोभ आगटारे कोन अछि धन लोभ अछि ए धन लोभी फारुसी माने कोन बोली कहउछथि पढ एही सब कथा सुनी धन लोभी फारुसी माने ताहाको विद्रूप करिबा को लागिले सेतिरे सेमानकु कहिले जे माने आपना आपना को मनुष्य मानक दृष्टि रे धार्मिक बोली देखाती हां तुम्हे माने सही प्रकार लोक ए देखंतु प्रथम विषय होची धन लोभी फारुसी द्वितीय विषय होची लोक मानक साक्षात रे ए माने धार्मिक देखा जानती आंकर ए दुईटी बड़ क्वालिटी आज मु आपण मानको थारे रखिबा को चाहे जे प्रथम विषय होची कोन शास्त्री माने कोन ए माने कोन करंती लोक मान सॉरी प्रथम विषय धन लोभी द्वितीय विषय होची कोन ए माने कोन करतंती लोक मानक साक्षात रे ही धार्मिक देखा जानती जोटा कि लूक 11 तार 39 पद टिक पढिबा हु आर फारुसी फारुसी माने किए लूक 11 39 रे लिखा अछि पढंतु टिके सेतिरे प्रभु तांको कहिले तुम्हे फारुसी जाको सिना हां गिना वो थाली रे बाहर परिष्कार करूथाओ तुम्हे फारुसी जाको सिना गिना वो थाली रो बाहर परिष्कार करूथाओ देखंतु मात्र भितरे बोली कहबार अर्थ गिनार भितरे माने हृदय भितरे लुंठन कर्म दुष्टतारे परिपूर्ण ए फारुसी माने जो माने शास्त्र व्यवस्था को जानी छंती एई फारुसी माने गिनार बाहर कोन करथिबे पुणी माने सफा करूथांती बाहर सुंदर देखा जानती चकाचक वस्त्र पिंधंती किंतु एमान को भितरे दुष्टतारे परिपूर्ण एमान को भितरे असुचितारे परिपूर्ण। तो मु कहबा को चाहे एटा होची फारुसी प्रथम विषय धन लोभी द्वितीय विषय लोक मानक सामना रे माने कोन करंती धार्मिक देखा जानती। तापर लूक 20 तार 47 पद लिखा अछि से माने विधवा मानकर गृह सब ग्रास करंती
ए शास्त्री फारुसी माने विधवा मानकर गृह सबु कौन करती ग्रास करती गिड़ी पकाती आज्ञा तापरे ଓ ଛଳନା କରି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। विधवा माँ माने अति कष्ट अच्छी एमान गृह को जाई एमाने ग्रास करती केमिति ग्रास करती छलना जेतिकी प्रेम रे करवा दरकार जेतिकी प्रेम रे देखे काम करवा दरकार सेतिकी न करी एमाने छलना रे दीर्घ प्रार्थना विधवा माँ मान गृह को जाई एमाने छलना रे प्रार्थना करती तापरे ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। एमती फारुसी माने गुरुतर दंड पाइबे। आज आपण मान जीवन जदि यही कार्य अच्छी मु पालक आज्ञा मान कहवाक चाहे जदि आपण माने छलना रे प्रार्थना करुछंती सेमान गृह को ग्रासीवा पाए ताले सावधान हो जाए तो आपण माने दंड पाइबे। तो मु कहवाक चाहे एठार लेखा अछि कोन माने फारुसी माने एक प्रकार थिले धनलोभी थिले बाहरे सुंदर देखा जानती आ भितरे किंतु दुष्टतारे परिपूर्ण थिले एमाने कोन कले केवल बाहरे धार्मिक देखा जाउथिले एमाने एमाने दुष्टतारे परिपूर्ण एमाने धनलोभी अटंती लवर्स ऑफ मनी नॉट लवर्स ऑफ गॉड। द्वितीय तिमोथी 3:1 पद पढ़िबा लास्ट टाइम रे इन द लास्ट डेज अनेक लोक माने टंका को ही प्रेम करिवे परमेश्वर को प्रेम करिवे नाय परमेश्वर आज्ञा को पालन करिवे नाय मानिबे नाय भय करिवे नाय पढ़ंतु टिके କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିଥାଅ ଯେ हां ଶେଷ କାଳରେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। शेष काल रे एक प्रकार भीषण समय उपस्थित हेबो କାରଣ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରିୟ आत्मप्रिय हेबे सेल्फ लविंग माने निज को आका प्रेम करिवे आत्मप्रिय हेबे। हां ଧନଲୋଭୀ ए बाप रे धनलोभी धन को बेसी लोभ करिवे तापरे ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ए सेल्फ प्राइड आत्मा गर्वी हाँ ଅହଙ୍କାରୀ अहंकारी ନିନ୍ଦକ निंदक ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ पिता मातांकर मध्य बाध्य हेबे ए सब गुण कौन माने धनलोभी ए सब कैटेगरी आसुचंती ए शेष समय रे सिंती होउचंती लोक माने एटा होची लास्ट टाइम जीसस इज गोइंग टू कम ही विल रिटर्न से आसीबा को जाउछंती से पुनर्बार आसीबे ए प्रकार को लास्ट डेज यही शेष दिन में लोक मैंने कौन करेंगे लवर ऑफ मनी से माने प्रभु को प्रेम न करी टंका को प्रेम करेंगे धन को प्रेम करेंगे। प्रथम तिमोथी 6:10 पद କାରଣ ଧନଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର हाँ ମୂଳ। जदि आपण मान धन को लोभ करेंगे टंका को लोभ करेंगे धन लोभ समस्त अनिष्टर मूल अटे। କେହି କେହି ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି कहीं से आसक्त हो विश्वास मध्य त्याग कर ना प्रार्थना ना गिर्जा ना उपासना ना बाइबल पढ़ा किछि 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 ना विश्वास ही त्याग कर देइछंती ख्रीष्ट को विश्वास करंती ना तापरे ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। होई अछंती धन लोभ सकाशु सेथिपाई धन लोभ ठारू पृथक रहिबा सेथिपाई हम माने कोन करबा टंका ठारू पृथक रहिबा पड़िबो। लेखा अछि माथ्यू जदि आमे पढ़िबा प्रथम रे ताहंकर राज्य एवं धार्मिकता अन्वेषण कले प्रभु तुमर आवश्यक सब जानती प्रभु दे दियंती लोभ करबा ना आज्ञा ए धन लोभ लोक माने कोन करंती साक्षात रे धार्मिक लोक मान को साक्षात रे धार्मिक देखा जानती जोटा कि आमे पढुथिलु 15 पद रे लूक 16:15 रे एमान लोक मान को साक्षात रे धार्मिक देखा जानती। लूक 10:29 पद जदि पढ़िबा सेटा लेखा अछि କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ एठी देखंतु आमे उत्तम समिरणीय लोक विषय आमे देखुछु जे तीन जण सेई बाट देकी जाउछंती गुटे होची लेबियो आ जणे जाजक आउ जणे समिरणीय लोक जणे लोक कोन करथिले जेरूशलेम रो से जिरियो को जाउथिले आ जाउथिबा समय चोर डकायत माने बाटरे हाबुडी तांको कोन कले तांको दरमरा करी मारी तांको ये करथिले दरमरा अवस्था रे तांको मारी तार वस्त्र छड़े नहीं जाइथिले से समय रे जाजक गला लेबियो गला किंतु तांको से साहाय्य कला नाय किंतु जणे समीरणीय जाइकी तांको कोन कला तार सेवा कला। तो मु कहबा पई चाहे एठी कोन लिखा 29 पद रे जे जणे लोक कोन कला निजको धार्मिक देखैगिरी कहूची जे मोहर प्रतिवासी किए ते मु कहबा को चाहे आज्ञा जो लोक अभाव रे अछि जो लोक को जरमरा अवस्था रे पड़ी जो लोक वस्त्र ना जो लोक क्षत विक्षत हो जाइछि जो लोक अभाव रे अछि से ही आपणकर प्रतिवासी अटे आज्ञा सेटा करबा बदले आपण बेसी कथारे धार्मिक देखांतु नाही खाली बाहरिया धार्मिक देखांतु नाही आपणकर संपूर्ण अंतकरण सहित आपण धर्म कर्म करंतु। कारण दाऊद को प्रभु राजा करबा को इच्छा कले
କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବାହାରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖା ଯାଇନାହାନ୍ତି ମେଷପଲ ଚରଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାଦୁଅରେ ରହିଲେ ପାଣିରେ ରହିଲେ ବଣରେ ରହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ ଘାସରେ ବସିଲେ ପାହାଡରେ ବସିଲେ ବଡ ବଡ ପଥର ଉପରେ ବସିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଲେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ହେବାର ସମୟ ନାହିଁ ସେ କାଦୁଅ ହେଇକି ମାଟି ହେଇକି ଧୂଳି ହେଇକି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଥିଲେ ତଥାପି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅତି 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 ପ୍યોର ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 16:7 ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହାର ରୂପ କି ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ କର କର ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲୁ କରୁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଦେଖେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଭଳି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ ଦେଖେ ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ରାଜା ପଦରେ ରାଜା ଅଭିଷେକ କଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବି ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 28:9 ଯଦି ପଢିବା ଦାଉଦ ସଲୋମନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ତୁମେ ସରଳ ହେବାକୁ ପଡିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ତୁମେ ଆପଣ ପିତାର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସଲୋମନଙ୍କୁ ହେ ଆମର ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ତୁମେ ଆପଣା ପିତାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଟିକେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅ ଓ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଓ ଇଚ୍ଛୁକ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କର ଇଚ୍ଛୁକ ମନରେ ତାହାଙ୍କର ସେବା କର କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତାର ସକଳ କଳ୍ପନା ବୁଝନ୍ତି ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ତେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତେବେ ସେ ତୁମକୁ ଚିରକାଳ ଦୂର କରିଦେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦୂର କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବ ବିଚାର ଅନ୍ତଃକରଣ କଣ ଚାଲିଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଠିକ ଥିଲେ ହେଲା ଆମେ ଯୋଉଟା ବି ପିନ୍ଧି ପାରୁ ଯୋଉଟା ବି ଖାଇପାରୁ ଯୋଉଟା ବି ଆମେ ହେଇପାରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା ସେଟା ବାଇବଲ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ସେଟା ନୁହେଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କର ଚାର୍ଜ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଠାରେ ସିଦ୍ଧତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ସିଦ୍ଧତା ହୃଦୟରେ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହିତୋପଦେଶ 21:2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯଥାର୍ଥ ମଣିଷ ମାତ୍ର ଭାବୁଛି ଏଟା କଲେ ବି ଠିକ ଅଛି ଏଟା ପିନ୍ଧିଲେ ବି ଠିକ ଅଛି ଏଟା ଖାଇଲେ ବି ଠିକ ଅଛି ଏ ଗତି ମୋର ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲିକି ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ତଳନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତଳନ୍ତି ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ନା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଲୁକ 16:15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜେ ବଡ ବୋଲିକି କହିବନ୍ତି ମୋ ପରି ବଡ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ନମସ୍କାର ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ନମସ୍କାର କରେ ନାହିଁ ତାଠାରେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଅଛି ଗର୍ବ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ abomination in the sight of God ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣିତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେମାନେ ଘୃଣିତ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ହିତୋପଦେଶ 16:5 ପଦରେ ମନରେ ଗର୍ବ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘୃଣିତ ଲୁକ 16:15 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ 16:15 ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ କରେ ସେ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣିତ ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜାଣନ୍ତି କାରଣ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣିତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆପଣ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଏକ୍ସାଲ୍ଟେଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣିତ ହେଇଯିବେ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
आपण माने जदि परमेश्वर ठारू घृणित हेबा पई चाहुछंती ताहा नुहे आपणकर परमेश्वर को प्रेम करंतु जहाँ लिखा अछि प्रथम जन 4:20 लिखा अछि कौन बोली तुमे देखुथिबा भाई को जदि प्रेम करुन ताहले तुमे अदृश्य परमेश्वर को प्रेम करूछ बोली तुमे की परि कहि पारिबो तुमे देखुथिबा भाई को जदि प्रेम करुना ताहले तुमे माने मिथ्यावादी बोली लिखा अछि पढନ୍ତୁ ଟିକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ବୋଲି କହି ଯଦି ଆପଣ ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରେ ताहले से मिथ्यावादी बोली लिखा अछि ईश्वर को प्रेम करूछि बोली कहि आपण भाई को जदि घृणा करिवो ताहले आपण माने मिथ्यावादी अटंती आपणकर भाई माननको जदि आपण माने प्रेम करंती ताहले आपण माने ईश्वर को प्रेम करंती सेति पाई मु कहबाकू चाहे आज मनोनीत करंतु टंका ना परमेश्वर मु तो परमेश्वर को ही मनोनीत करिबी आज आसंतु आमे समस्त परमेश्वर को प्रेम करिबा मनोनीत करिबा प्रभु ए वाक्य द्वारा प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन।